आज चाचा सब कही ए समय मो कथा नहीं सुन समय कौन परिचय जाने ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ତୋର କଣ ଅଛି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଚାରିଟା ଟୋକା ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଘରଟାକୁ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ନେଇଯିବ सब कथा कहबी तक मार खोएबी खाली आशुसी हे नाकु माटीबो कनेजी बबलू भाई किछि नहीं रेशमा तू एमान को जमा सुन ना ए बड़ू घर जा सदाले खटरे देखा ए बिकु चल माने जीवन रे देखछु केमी नाम करे गुंडा के देखुछि बुझु लेसमा आज तो भाई की पुलिस बांधी जानता क्या भलो पुलिस के पहुंचे ने खसे आछला खते होछि देखा बदर पुलिस बांधी जानता काहे कन कच्ची से ए बिकु तू कह मान तो पूरीला धन पूरीला निकाल तो भाई फोटेई अछि चारि जण कर ए मुकुसु बड़े कॉलेज को 8-10 टका हिरन करथि कमेंट बोलथिले तो भाई कुतरा के जने सलमान खान रे एक्टिंग करी पागल से दवार को मुंह फटाई देछि अच्छा रेशमा तो भाई ठीक करिछि ना भूल करिछि नहीं बहुत भलो करिछु अच्छा तते पुरस्कार मिलिबो ए चंगले जमर छंती पीन मारला बेले कथा बार्ता करिबनी हां से कन पिन माला से तो सच कहूची आज नहीं ए कथा मो ताको अनेक थर कहलिनी हेले से कोन मो कथा बुझुछि अच्छा आज तुम समस्त मिसी जाइछ नहीं तू भी तक संगे मिसी जाइछ अरे मन बुझिलो कोन से दिन जो पप्पू गैंग रो पिला माने तो टेकी देथिले बाहर तो जरे बंचा बोली चित्कार करथुलो केई बंचाइले मु जति ठीक समय आसी पहुंची न थांती हे जे अनेक चॉकलेट हे चॉकलेट ही थांदा मो खाली चोरी पड़ी थांदा हां से तो ठीक छै ए संगे अबे हीरोइन विपदरे पड़ले हीरो हारिबो फाइटिंग करिवो एटा निश्चित तब जोड़ न दे हीरो वाली फाइटिंग करिवो ना लोक तो माळे हीरो कहबे ए बबलू माळे हीरो कहबे बबलू माळे हीरो ସେମିତି କହି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ସେମିତି କହିଲେ ହିରୋ ହିରୋ ପ୍ରତି ନେଇକି ଆଇଛୁ अब घर ना କାହା କେସି ବାଲୁ କାହା क्या गया हां से घर को आसी तो मारपीट कथा सुनिबो ताले तो टाइटल खराब तमने तुम समझ को जो गलत करी छी हां गलत करी छी तो महानदी बन बनेइथिले जे कटकर भाई मुंडी सभा चले कटकर भाई मुंडी ए दादा दोदी जानी दिबे कथा तोर दादा दोदी जानी दिबे कथा तोर फटेई देबे तो तूने कहा मार दिया मैं ए बिगो हे हाइदर तो बड़ी माइचे नो मो पक्का मार जोड़ी गलत काम सही हाइदर जोड़ी अत्याचार सही हाइदर जोटी आस्का फटी ठीपी खोला हो सेठी भिकु आने भिकाई प्राण हुआ ठीक अछि तुम सब केते पारेला वाला अपने आप जाना पड़ी जीवो खाली अब आसी हां पूरा तबियत ठीक अबू नहीं अब्बू अब हैं अब्बू हां हां सुबु हां कोन मो बुगडर जिरा कोन आउडरुनी आउडरुनी बुझु एक्चुअली ये कितने बड़ा गालुआ आपको आमे के बुझे परिबन के बुझेबो आके केवल मोहिनी बुझे पारी नाटक हले मोहिनी कला टमेटो बाले सिए इंजिनी ना पछरे हाथ गळेई दे टमेटो बाले ये इंजिनी देखिबा
को मंत्र पढ़ी तमे ए लफंगा टोकार जड़ई दब लागिनी चल मुद्रा खाइबो तो मते बहुत जोर भूख अच्छा, लागले ठीक है। ए बिकु आस बिंकू भाई तमे भी आशो मेहर रस्मा मेरे लिए के मियागी कर दे सारा खाली पानी कला संसार हेला जंगल हेला कुंडे हेलानी खिड़ा को दिकरा हा खिड़ा को दिकरा हा ही बिक्कू मते भी भारी जोर भूख लानी हे बिक्कू एटी क्या तते को सुबुनी ए मते कोन एमती धमकेई के डाकुछ आ कोन कळी असुरे डाकी थांती हेटी सुनुच ए रा केम देखला तो डाकिलो अरे बिजू डाकिलु मो हेटी सुनुच माने विश्वास कर हार्ट जो स्पीड रे चलथिला हाँ। पूरा स्लो मोशन रे चली बारम भाला माने माने एई स्पीड रे चलथिला हाँ। एबे पूरा एमती चली हे से इमोशनल डायलॉग बंद करो मते कुहो आई लव यू माने तोरा कहली भय भाई मो को तो सेया कइबा कइली काई मते कोन कहली आई लव यू कोन कइली पूरा आई लव यू कोन आई लव यू आई लव यू टू अरे देखि से गोटे बेसे गपुची तते केथर कइली कौन? तो चरित्र बदला बोली आई म कोन करबी ए शार्ट पैंट ओली के रखि देबी साड़ी साहेब ब्लाउज पिंधिबी ना कोन ओहो कोन से गुंडा करती मारपीट छाड़ भल मनीष अच्छा हाँ मते आगे बुझैलो भल मनुष्य कादू कह जाए माने भल कोन जदि सिनेमा रे अनुभव महांती फाइट करिवो हाँ। टिकट देकी बसियो बसिकी ताली मारिवो बडी हेची कहिवो आ जदि रियल रे फाइट कला गुंडा बदमाश लफंगा चाटकीरी गला हौ था हीरो बोले निजको निजे भाबु था मो भाई मो बाहागर ठीक कर सरलेनी तो बाही जिवो खाली प्रस्ताव पर प्रस्ताव आସୁଛି केते बड़ बड़ ऑफिसर भी अछंती अरे तो एमिति कोन कहछ तू तो किछि बुझुनु पुरा चाचाଙ୍କ ଉପରେ बोझ होई रहउछु तू कोन मते पोसिबु तू एमति अनै थिबु आउ जणे आसी तोरी आखि आगरु मते नै जिवो तापरे तू बुझिबु हां से हेले केमिति नो कन्या सजी सतरे आ कोने मिछरी केबे हां हेई पारे खूब शीघ्र जानिछु मोहिनी चौदिन तोर बाहागर चौदिन तोर बर आसिनी सेदिन मो अरे बाबा सेदिन कोन होबो सेदिन मो अरे बाबा कोन होबो ए माल बेगी नाची बाई ए मोहिनी मो सेमिति का प्रेमिक न होबो जे तो बाहागर दिन मद पीबी हाँ। आ गाइबी कोन तू चाली छिबो अरे तो सासु घर फुलरा सवारी रे मो चाली छिबी मसाड़ी को मोर अंडार ओके इरा ए मो सेमति का प्रेमिक जो दिन तोर बाहागर हबो थंडारे जलजीरा मिसई की पीबी आ तापरे गाइबी कोन तू चाली छिबी तो सासु घर फुलरा सवारी रे मु सोईथिबी आउ गोटे धरी ओयो एसी रूम
ଆଚ୍ଛା ତୋ ଭାଇ ନୁହେଁ ବାପା ମା ଭାଇ ସବୁ କିଛି ଥରେ ବି ଭାବି ପାରିଲୁନି ତୋ ଭାଇ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଏ ସମାଜରେ ତାର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଭଉଣୀ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଦିନେ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କଳଙ୍କର କଳା ବଦଳ ଛାଇଦେବ। ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲି କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ହେଲେ ତୋ ଉପରେ ଥିବା ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ପଦରେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଗୀତା କୋରାନ ପୂଜା ନମାଜ ଏସବୁର ନାଁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଖୁସି ହଉଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏକମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତମେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେଇ ପ୍ରେମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦେଖେନି ଭାଇ ସମାଜ ଭୁଲ ଠିକର ତର୍ଜମା କରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିଚାର କରେନି ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ପରା ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲ ଏ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ ଗୀତା ଲେଖିଛି ମଣିଷ କୋରାନ ବି ଲେଖିଛି ସେଇ ମଣିଷ ସବୁ ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁନ୍ର ରଙ୍ଗ ତ ଗୋଟିଏ ନା ରଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ଅଲଗା ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ରକ୍ତ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ପାଇଁ ଖୋର। ତମେ କହୁଛ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋହିନୀ ଆଜିଠୁ ତୋର ଏଠିକି ଆସିବା ବନ୍ଦ ଭାଇ ହାଇଦର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ତୋର ବନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆଜି ହାଇଦର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ କାହିଁକି ନା ମୋହିନୀ ବିନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏତେ କହିଲା ପରେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ମୋହିନୀ ଆଜି ତୋତେ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ପଡି ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ମୁସଲମାନର ନା ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସର ନା ତୋତେ ବଳି ପଶି ମଣିଷ ତୋ ଭାଇର କହ ମୋହିନୀ ତୁ କାହାର ମୋହିନୀ ମୋର ମୋହିନୀ କେବଳ ମୋର ଦେଖ ତୋ କଥାରେ ଏଇଟା ମୋର କଥା ନୁହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ପଦ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତୁ କିଏ ଭାଇ ମୋ ମୋହିନୀର ପ୍ରେମିକା ଆଉ କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ସବୁ ପରେ ତୁ ଗୋଟେ ବିଧର୍ମୀ ପଠାଣ କ'ଣ କହିଲି ଭାଇ ଓ ବେଧର୍ମୀ ପଠାଣ ମନେ ପକେଇଲୁ ସେଦିନ ତ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଡେକି ନେଇଥିଲେ ଭାରତ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ ହଉଥିଲ ଭଉଣୀକି ବଞ୍ଚାଇ ଦେ ଯେତେବେଳେ ତ ଭଉଣୀକି ବଞ୍ଚାଇକି ଆଣିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନା କରି ମତେ ଗୋଟାଇ ପକେଇଲୁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ କହ କିଏ ଖରାପ ତୋ ଖରାପ ଭାଇ ସତ କହ ମାରିଦେବି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ସତ କହ କିଏ କହ ନହେଲେ ମରିବୁ ତୁ ମୋହିନୀ ତୁ ଘୃଣା କରୁଛି ତତେ ନର୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରୁଛି ତତେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି এই কন্ত প্রেম এই কন্ত ভাল পাইব মতে ভাল পাউଛୁ ମୋ ଭାଇକି ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମୋ ବାପ ତୁଲେ ମଣିଷର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ବସୁ ଆରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ନା କଣ ଭୁଲ କହିଲେ ସେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଏକଥା ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଆରେ କି ଗୁଣ୍ଡା କିଏ ଦେଖିଛୁ ଏ ହାଇଦର କେବେ ନେଶା ଭାଇ ଉପରେ ଯାଇ କୋଉ ଟ୍ରକଠୁ ଗୋଟି ଆଦାୟ କରିବା ଦେଖିଛ ଏ ହାଇଦର କେବେ ମେଳା ଭିତରେ ବୁଲି କାହାର ପକେଟ ମାର କରିବା ଦେଖିଛ ଏ ହାଇଦର କେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି କୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦେଖିଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହାଇଦର ମୋ ଭାଇର ତଣ୍ଟି ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହାଇଦର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ତା ଭାଇର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା ଆଜିଠାରୁ ତ ମୋ ଭିତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣି ନା ଆସ ମୋର ଭୁଲି ଛାଡ଼ ମା ହାତ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି ଭଲରେ କହୁଛି ଛାଡ଼ ମା ହାତ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣି ବୁଝିପାରିବି ତ ଆରେ ଛାଡ଼ ମା ହାତ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆସ अरे जा चली जा हेले आज सिना तू मते नफरत करूछु हेले तोरे नफरत दिने मो पाई मोहब्बत रे बदलिबो मोहिनी आ सेटे दिन जाए हाइदर तते इंतजार करिबो जा फेरिबो
आज नहले काली तो फेरबु मोहि ता नहले तो जोड़ी ता जा पकड़ता जेमिति भी था ए हाइदर तो उठे आनिबो आ ता नहले ए शहर रे निया लागिबो निया लगाई दे क्या लगाई दे चौथी लगाई बार अच्छे से नहीं लगा लेकिन सबसे पहले तेरे अब्बू तेरे निया लगाई तेको खत्म कर दे अब्बू बोले सेमती हेलु सबू बोले से मारपीट गंडगोल झगड़ा आ तो ते केमती बुझेले तो बुझिबो हां तेरे जैसे बेटा रो अब्बू बनना कने इतना बड़ा पाप अबु कौन करिछि मु जड़े नुह कि दी जड़ नुह छो छोटा लोक माट मारी मेडिकल पठिछि तू और भाई समान को पिटु दलो अरे काई के समान को पिटु दलो पिटी वाला कारण कौन अबु सेमाने मार्केट रे बसी कॉलेज जीवन को कमेंट करथले नाइ खाली कमेंट करनथि ता भीतर गोटे पुओ गोटे झियर ओठन टाइम से छोटी साइकिल तले पड़ी गल राइट अरे से झियो पुलिस रे कंप्लेंट करता पुलिस एक्शन करता सिविल को अरेस्ट करता अथच तू सक कौन कहले सर से पुओ को पुलिस अरेस्ट करिथां यस नाइ सर राइट जोड़े अपराध कला पर अपराधी माने खुला आकाश तले अडी मर्सिडीज चढ़ी के बोलुचंती सेठी गोटे झियर ओढणी टाणथिबा पुओ को जे फांसी जीवो से आईन मु केबे सुनिनी सर का बोली तुई कन समान को मर्डर करिबो नाइयो जदि मो भलिया 10-50 जन्म हेबे ताले म मां भणी मानकर रेप की मर्डर हबनी अंदर भूल कहू तू संपूर्ण भूल कथा कहू अरे से बदल पाई पुलिस अछि आईन अछि आईन हां को आईन कोने कहउछन सर माने आईन हम गरीब लोक मन को पई न आईन होची गरीब लोक मन को कष्ट दउथिबा धनी लोक मन को पई गोटे सुरक्षार कवच कौन कहू तो आपने तो गलत हाँ तो गलत आईन तेरे से बदमाश को जेल भेजने के लिए बना है ले जाइए पुलिस बाबू बेटे को बांध के ले जाओ बेटे को जेल में डाल दो फांसी में लटका दो उसको आसी प्रथम न या पूर्व तते म अनेक थर वार्निंग देछि केवल चाचा पे तते मु छाड़ देछि रागा तते आज मो लास्ट वार्निंग दूछि जदि या पर तू नो नस्तु तते मु काठो दे छाक कर देबी पुलिस बाबू मुझे केते बोलू कहलानी बेटे को बांध के ले जाओ केवल यार पे मर मान चमन सब मिट्टी में मिल गया ले जाओ उसको सुनछु ले जाओ अरे सुनछु तो सिद्धि बाध्य थिले को बापा ता बोग बांधिबा को पुलिस को अनुरोध करतानी सुन आइदन तू किछि भूल करे पूर्व तोर 10 थर चिंता करबा उचित तो अपाचन जने स्वाधीनता संग्रामी ए समाज रे तक यथेष्ट सम्मान अछि अरे एमिति बापर पुओ हवा तो कोटि जन्मर पुण्य अथच तू अच्छा सर आपण भी तो को बापर पुओ ही थिबे ना अरे मो जगह को आपण चिंता कले जड़े स्वाधीनता संग्रामी को पुओ हिसाब रे मु जहा करिछि सेथरे मो अबुक सम्मान बढ़िछि ना कमिछि ठीक अछि आज ये प्रश्न मो अबुक न देश में लड़ाई करी स्वाधीनता आनिथिबा रमजान मिया को जड़े देशर नागरिक पचारिबो कोंदु नारी मान को असम्मान करुथिबा गुंडा बदमाश लफंगा मान को जबत करिबाटा कोन मोर भूल आइला कोन बोलना ठीक नहीं ठीक ठीक किंतु तरीकाटा तो भूल बा सर बा लॉलीपॉप धरे देले नहीं चुप एकदम चुप अरे चाचा बुलाए गले तम तू बेखातिर करिवो सुन हाय तो कान धरी तो गले जाबटा मर तते मु ठीक बुझ दियन जदी मु तो बड़ भाई ही थांती एबे भी समय अछि सुधुरी जा हाँ अच्छा चाचा आसुची ठीक अछि आज मु भी गांधी कर पिटी माकड़ पलटी जाउछि हाँ कान बोल आखि बोल पाटी भी बोल हाइदर नहीं अन्याय देखले मु प्रतिवाद करिबिनी काहे कि मु फ्रीडम फाइटर रमजान में को बेटा काली सकाळ मु भी छकरे बसी छिय मान को कमेंट करिबी काहे कि मु फ्रीडम फाइटर रमजान में को बेटा मुझे कमेंट करता है मुझे सच बोलता हूं मैं बाप कौन तो
बहुत बड़ा पाप करछो। अच्छा जब मैं ठीक किया तो मैं गलत मोहिनी मिश्र भाई सूर्य मिश्र कौन कहीदेला शुणी कहला मु गोटे गुंडा मु गोटे बाबा मो गोटे गोटे बेदमी पठाण आई कथा तुम मोहिनी मो हाथ छाड़ी मत धोखा देकी चली तुम पुलिस आगे कौन कह सारे डेक बांधिकी ले जाओ गुंडा अच्छी बदमाश अच्छी कहल तुम 2 नंबर अब यहाँ 7 नंबर 7 नंबर क्या बोला? 2 नंबरी? मैं 2 नंबरी? हाँ तुम 2 नंबर आइजा बोलते हो एक करते हो एक जो बोलते हो वो करते नहीं और जो करता है उसको समझ सकते नहीं चीटर सब चीटर क्या बोला? चीटर? मैं चीटर? मैंने तुझे कब गुंडा बोला? अब बोला अब अपने पुलिस के सामने क्या बोलो कि सारे लोग बांधी के ले जाते हो गुंडा अच्छी बदमाश अच्छी कहीं ना तुम सुनी नहीं अच्छा ऐसे समझा मुझे, ऐसे समझा तेरे अब्बू को, ऐसे समझा मेरे बाप को, अरे ऐसे सब अबो 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 ए रेशमा अरे पानी ला ए रेशमा अबू का तबीयत ठीक नहीं चल उनको अस्पताल ले जाएंगे चल Keep presence, Haidar, keep presence. ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ସିରିୟସ୍ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଅପରେସନ ହେବା କଥା ଏମିତି 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମାନୁଛି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ହେଲେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ହେଇଯାଏ ମେଡିକାଲ ବଦନାମ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କିଛି ହବନି ମୋ ଉପରେ ମୋ ଅବୁ ପାଇଁ ତାର ବେଟା ସବୁବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ପାଖରେ ଦୁଆ ମାଗୁଛି କିଛି ହବନି ମୋ ଉପରେ ହାଇଦର ତମ ଅବୁଙ୍କର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ନହେଲେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମ ଅବୁକୁ ତମ ଦୁଆ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ମାନୁଛି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନୁ ତଥାପି ମତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି କେତିକି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏ ବେଟାର ପରେ 2ଟା ଆଖି ଅଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଅଛି 2ଟା କିଡନୀ ଅଛି ସବୁ ପରେ ଏ ଦେହରେ ତ ଲିଟର ଲିଟର ଖୁନ ଅଛି ନା ଏସବୁ ବିକିଦେଲେ କ'ଣ 5 ଲକ୍ଷ ହବନି ସାବାସ ମୋ ଅବୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସାବାସ ହାଇଦର ତମ ମନୋବଳ କହୁଛି ତମ ଅବୁଙ୍କର କିଛି ହବନି ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତମ ଭଲ ପାଇଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଖ ଲାଖ ଶୁକ୍ରିୟା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଲ୍ଲାହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲା କରିବ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ନେଇଛି ହଁ ଶୁଣ ମୋର ଆଜି ମେଡିକାଲ ଯିବାର ନାହିଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଘରେ ଦେଖା କରୁଛି ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ୍ଠସ୍ୱରର तो ऑपरेशन टिके लेट हेले जणे मरिब आ आम ऑपरेशन सक्सेस न हले पूरा सिस्टम फेल है माने गोटे ऑपरेशन केते पाइब आम ऑपरेशन सक्सेस करते डैडी 5 लक्ष कहि दिले मो 25 लक्ष दे ठीक कहला डैडी 25 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଏବେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ ତ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କହିପାରିବି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ସିଓର ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଆରେ ସମ କେତେ ଥର କହିଛି ଟେନସନ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷ ହୋଇତ କର ଆରେ ଡକ୍ଟର କେତେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ଆମ କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆମ କଥାରେ ହଁ ଭରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ
ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିନି ବରଂ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କେମିତି ମରିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମତେ ସେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଛି। ଯେମିତି ଦଳରେ ସମ୍ବିଧାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସେ କାଗଜ ଚୋରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ 25 ଲକ୍ଷ ନେବୁ ନୂଆ କାଗଜ ଆଣିବୁ ନୂଆ କରି ଲେଖିବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଠିକ କାଗଜ ପଠେଇଦେବି ଚିରିବୁ ଲେଖିବୁ ଚିରିବୁ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ହବ ସେଇଟା ଲେଖିବ ବାସ୍। ଯୋଉଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ। आवाज नीचे असंभव के संभव कराए से तरीका हमको भल भाव चला माने जो पार्टी कथा कहना बंद हुए ସେଠି ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଛୁରୀ ଭୁଜାରୀ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ। ତମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସି ମତେ ପୁଣି ଧମକ ଦବ। तो घर को सेमती आसनु डॉक्टर तो घर में तू आसवा आगु तो घरे लगी तो सब सीसी कैमरा को ऑफ कर देछि What? Baka! কথা সিদ্ধা কাম বঙ্কা ବର୍ଷ ସାରା ମଟନ ଖାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ପକ୍କା। ମତେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି କହ ଡକ୍ଟର ଆମ କଥା ରାଜି ହବ କି ନାହିଁ? 25 लक्ष ने नुआ रिपोर्ट लिखिबु ना ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁ ତ ଏଠି ମରିବୁ ତୋ ହାତ ଲେଖା ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ତୋ ଚାମ୍ବରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ। ନିଆଁ ନିଆଁ ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଲିଭିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ସେ ତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କହ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆମ କଥା ତ ରାଜି ହବ କି ନାହିଁ କହ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ତତେ କହିଥିଲି ନା ମୋ କଥା ସିଧା କାମ ବଙ୍କା। ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲୁନି? ଡକ୍ଟର ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲୁନି? ओए डॉक्टर तू उठी भीतर साइलेंस मोड ऑपरेशन कर ए देख आबे के भीतर वायलेंस मोड ऑपरेशन करछु सेटा पड़ी भी ना एनेस्थेसिया ପାରିବନି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ମାରି ତମେ କେବେ ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦବନି। ଭଗବାନ ତ ଧରମ ଭାଇ ତମେ ପାପ ପତିଟା ଫାଶୀ ପାଇବ। ସଲାଟି ଉପରକୁ ଯାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। डॉक्टर बाबू की जो आसु बोले गिरी जागा जागा कोई डॉक्टर बाबू डॉक्टर ଡକ୍ଟର ବାବୁ के जमाने डॉक्टर बाबू कौन के जमाने डॉक्टर बाबू फिर सुंदरी की छे बने अपना चलो तू मम्मी को मेडिकल ले जी चल ନାଇଁ ବାବୁ ମତେ ମେଡିକାଲ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ नहीं आपण सेमिति कोहंतु डॉक्टर बाबू आपण एकमात्र मनुष्य जी कहिदिले बाबूଙ୍କର କିଛି होनी ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ହେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଚାଲ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଅବଶୋଷ